अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कल बड़ी तकलीफ़ होती है ये देख कर के उम्मत का बहुत सारा माल दो जगहों पर ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और यहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है। सबसे पहला शादी। शादी को शादी नहीं निकाह कहते हैं, वो बड़ा आसान है। जहाँ शादी को शादी कर दी जाए, जहाँ शादी को निकाह समझ कर किया जाए तो उम्मत का बहुत बड़ा माल बच जाएगा, वक्त बच जाएगा और ईमान की हिफाजत होगी। हज़ारों रसूमात, गलत जगहों पर पैसा लगाना। निकाह एक पाक अमल है। दो अनजानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक मिलाना, इसमें एक चार गवाहों का होना बस ज़रूरी है, ताकि इन दोनों के निकाह के दरमियान कल क़यामत की रोज़ अगर पूछा जाएगा तो वहाँ इन चार गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी कि हम गवाह थे अल्लाह, इन दोनों का निकाह तेरे हबीब के तरीक़े पर हुआ था। ज़रा आज के निकाह को देखें, आज की शादियों को देखें, क्या जवाब देंगे अल्लाह को। जहाँ इसराफियात में इतना बड़ा पैसा खप रहा है, इतना बड़ा पैसा ज़ाया हो रहा है, कहाँ से हिसाब देंगे। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी आसान है, गुज़र जाना है, लेकिन जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ानूनों के ख़िलाफ़ जो भी काम होगा वो काम नुकसान की तरफ जाएगा। न उसमें दुनिया का कोई फ़ायदा है, न कोई आखिरत का फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, बीमारी एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। एक मिसाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हुआ। अल्लाह से कहा कि ऐ बारे ताला, मुझे पेट में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मूसा, जाओ, वहाँ एक दरख्त है, उसका पत्ता तोड़कर खाओ, दर्द में आसानी होगी, शिफा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस दरख्त का पत्ता तोड़कर जब खाया तो दर्द चला गया, सुकून मिला। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने वही दर्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह को नहीं पुकारा, बस दरख्त के पास गए और वो पत्ता तोड़कर खाया तो दर्द कम होने के बजाय और भी ज़्यादा होने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ऐ बारे ताला, मुझे पेट की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हो रही है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। मेरे नामों के ज़रिए जो भी काम किया जाएगा, जो भी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, कि है मजाल कोई ऐसी चीज़ या वो ज़मीनों में हो या वो आसमानों में हो, या वो तुम्हें नफ़ा या तुम्हें नुकसान पहुँचाए, नहीं हो सकता। मूसा, जब पहली बार तुम्हें दर्द हुआ तो तुमने हमें पुकारा, हमने उस दरख्त को हुक्म किया कि तुम मूसा के लिए शिफा बन जा। जब दूसरी मर्तबा तुमने हमें नहीं पुकारा, तब हमने उस दरख्त को हुक्म दिया कि मूसा ने हमें नहीं पुकारा है, अब तू मूसा के लिए शिफा नहीं तकलीफ़ वाला बन जा। तो दोस्तों, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं, क्योंकि जब भी बंदा अल्लाह को भूल कर चलता है तो अल्लाह उसे याद दिलाने के लिए, अपना खुर्ब अता करने के लिए अल्लाह ताला जिस्म पर हालात लाता है, ताकि उसकी तकलीफ़ को महसूस करके उसको बनाने वाले रब को पुकारा जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ी सी भी अगर तकलीफ़ हो, एक से दो बार हो, तो हम क्या करते हैं, अल्लाह को पुकारने के बजाय बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स से मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, अपनी जांच कराते हैं, जिसमें हज़ारों लाखों तक पैसा खर्च आता है। यहाँ भी उम्मत का पैसा बर्बाद हो रहा है। अल्लाह ने कहा है कुरान पाक के अंदर, शायद सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ने कहा, वनुनज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतल लिल मुमिनीन वला यज़िदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हमने इस कुरान में तुम्हारे लिए शिफा को रखा है, बशर्ते कि उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह पर यकीन किया, और जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह को नहीं पहचाना, जिन्होंने अल्लाह के कलाम को नहीं पहचाना, उसके ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ने कहा इल्ला खसारा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है।
تو دوستو دو جگہ پر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، یہ دو جگہ پر بھی مال خرچ ہونا ہمارے لیے بری بات ہے، نقصان ہے۔ ایک شادی بیاہ میں اسرافیات میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور دوسرا ہاسپٹلس میں خرچ ہو رہا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بنانے والا جو رب ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اسے بھول کر چلیں گے یا ہم اس کے قانونوں کو نہیں مانیں گے تو یقیناً ہمارے مال پر بھی حال آئے گا، ہم پر بھی حال آئے گا، اور وہ حال اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ بندوں سے یہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، جو میرے نعمتوں کی زیادہ شکر گزاری کریں گے میں ان کی نعمتوں کو اور بھی بڑھاؤں گا، اور جو میرے نعمتوں کی ناشکری کریں گے میں ان کی نعمتوں کو گھٹاتا چلا جاؤں گا۔ تو دوستو یہی کچھ باتیں تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل اچھی باتوں کو زیادہ سنا نہیں جاتا، خواہشات، نفس، اور یہاں تک کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنے بچوں کی دنیا بنانے میں، ان کی زندگی بنانے میں پورا وقت لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ جب آخرت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہائے کاش کہ مجھے اس بات کا یقین موت سے پہلے ہو جاتا، میں بھی کچھ آخرت کے لیے کر لیتا۔ دوستو ہر دین کی بات، ہر دین کا کام ہو سکتا ہے ناگوار تو نظر آئے، کیونکہ ہماری خواہشات اور شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہے ہو سکتا ہے وہ دشمن ہماری آخرت سے ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھ کر چلنا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے والا جو ہمارا مالک ہے ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہم اسے یاد کرتے رہیں گے۔ ساری کائنات، ساری نعمتیں، سب کچھ اسی کا ہے، جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسی کی نعمتیں ہیں۔ وہ جب کھائیں گے یا ان کو جب دیکھیں گے تو ہم اسے یاد کرتے رہیں گے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کرو، اے اللہ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرما، یقین مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پچھلی زندگی کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بچی ہوئی زندگی کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، مولا بچی ہوئی زندگی کو تیری فرما برداری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تیرے حبیب کی امت آج بہت پریشان ہے مولا، تیرے سے دور ہو کر اے اللہ اسباب کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، مولا انہیں بھی ہدایت عطا فرما، تیرے گھروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔